Assalamualaikum guys. Rasa ayam sedap. Potong-potong ayam guys. Bawang putih, halia, tiram, jahe, sampai jahe, coba bagi ayam, madu, Manisan Mudah, air, tata guys. Tambah air lagi, tata lagi. Guys, simpan di es bol. Dadah. Dadah dulu. Cuma sedes. Tuan, sampai habis. Tua, slap los. Tatau. Asa api sedang. Tutup. Mana ya guys. Semuanya ya guys. Satu lagi. Balik lagi guys. Sila des. Sila lagi. Sampai keliling des. Kabur gigi hidang. Kacau. Sedangnya guys. Indah guys. Dari guys. Rebus daun bawang. Udah siap.